Papi anak, si mama anak, pagkagwapo ni mo anak ko. Bless mama anak. Taga Santo, bless mama. Taga Santo iho ko. Love mama. Okay anak, love mama. Sos, mama Lisa, love. Thank you anak for the love anak. Nak. Sos anak, thank you anak. Agoy, love love mama. Agoy. Deliver tubig anak. Yes anak, na nag-deliver og tubig anak. Yes anak. Papi, say good afternoon to your viewers anak. Sige na, say good afternoon to your viewers. Noon sa ka anak. Ano nang imong igitago imong naong sa kuntiil anak? Ha? Papi? Anong gitago na nimo imong naong sa kuntiil anak? Papi? Mama? Tago ko mama. Artistahon gini mo na ko eh. Mama Lisa, tago ko si Montiel mama. Sige na Mama Lisa. Please Mama Lisa. Ingon ni Papi mama. Jesus, katugon ng bata. Ayan po guys, magandang tanghali. This is Papi's update for today's episode. Time check here is around 1 p.m. So, update ni Papi ngayong tanghali guys. Good afternoon. So, ayan. Until now guys, wala pang init dito sa loob ng bahay kasi madilim po ang labas. Parang uulan na naman guys. So, yung ibang lugar dito mga palangga, nagbaha. Nagbaha yung ibang lugar dito guys. Lalo na sa mga malalapit sa ilog, nagbaha. Anak, pagkagwapo eh. Pagkagwapo anak. Hala anak, naghilak si Sky anak. Naminaw kan Sky? Yes anak. Naghilak si Sky anak. Naunsa karon si Sky anak? Paminawa anak. Paminawa. Hilak si Sky no? Hala naunsa karon anak? Naunsa karon si Sky anak? Anak? Naunsa karon si Sky no? Hala ka anak. Hala ka. Naunsa man karon si Sky oy. Naunsa man karon si Sky anak? Yes anak. Yes bibi anak si Sky anak. Oo anak. Naghilak. Ayan, shout out everyone. Good afternoon, good afternoon. So, hello. Ayan, tapos na ba kayong nag-tanghalian guys? So, this is Papi's update for today's episode. Good afternoon everyone. Konnichiwa. Yan, maraming salamat always sa inyong walang sawang panonood ng aming videos ni Papi guys. Mwah! Yan, I love you all. Mwah! Malaking pasasalamat lang po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta. Yan, this is Papi's update. Mwah! Yan. Happy Monday everyone. So, dito lang kami sa loob ng bahay guys. Hindi po ako lumalabas mga palangga. Thank you everyone. Shout out and have a blissful Monday kanatong tanan. And yan po mga palangga, update ni Papi ngayong tanghali. Bye-bye. Happy Monday. So today is September 15, 2025. Maraming thank you sa inyong panonood ng aming videos ni Papi guys.